السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نقدم لكم تحلية بالتفاح وببسكوت اللوتوس أو les spéculoos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert avec des pommes et des biscuits lotus, les spéculoos. La première des choses, je vais présenter les ingrédients en arabe. Les ingrédients en français, vous allez les trouver dans la zone de description. عندي 3 تفاحات، ملعقتين من النشا أو المايزينا، ملعقتين من السكر، ملعقة من الزبدة. عندي هنايا عود من القرفة، عود صغير من القرفة، اللي يحب القرفة بزاف ممكن يستعمل القرفة المطحونة. عندي هنايا ملعقتين من السكر، وعندي 5 مليلتر من الحليب، وعندي هنايا بسكوت اللوتوس اللي هما لي سبيكولوس. أول حاجة نقوم بها، نقوم بتقشير حبة تفاح ونقطعوها ونخلطوها مع الحليب، نخلطها مع الحليب ونطحنها. إذا بسم الله غادي نبدا نقشر حبة من التفاح. Donc je vais commencer à éplucher une pomme que je vais vider et découper. هنايا ممكن تستعملوا السكين باش تنحيو الزريعة تاع التفاح. Donc pour vider votre pomme, vous pouvez utiliser juste, si vous n'avez pas un vide-pomme, vous pouvez utiliser juste un couteau et vous enlevez tout ça. والآن نقوم بتقطيع التفاح تاعي إلى مكعبات. Donc maintenant je vais découper ma pomme je vais enlever ce qui reste de la pelure et je la découpe en cubes. Je vais la mettre dans un bol. إذا نضعها في إناء. Je mets la pomme dans le bol, j'ajoute un peu de lait. إذا نضيف لها هنايا القليل من الحليب. نطحنها بالبرا ميكسور اللي كيما عندكم تستعملوه. Donc je vais après avoir mixé la pomme avec le lait, maintenant je vais la filtrer dans une casserole. بعد ما طحنا الحليب مع التفاحة، الآن غادي نصفيه في مصفاة ونوضعه في هذا الإناء هذا اللي غادي نوضعه فوق النار. والآن غادي نضيف الحليب. Donc je vais ajouter le reste de lait. J'ajoute la maïzena ou la fécule de maïs. إذا هنا ضفت الحليب اللي تبقى لي مع النشا مع السكر، نخلطهم جيدا ونوضعهم فوق النار. إذا كي نوضعهم فوق النار نقعد نحرك بدون انقطاع. Donc je vais les mettre sur un feu moyen et je vais remuer sans arrêt jusqu'à l'obtention d'un mélange onctueux. Donc comme je vous ai dit, il faut remuer sans arrêt jusqu'à l'obtention d'une texture qui est vraiment onctueuse comme vous voyez là. إذا هنا تستمروا في تحريك الخليط تاعكم حتى تحصلوا على هذا القوام هذا. وهنايا عندي اقتراح لكم، إذا كان عندكم السكر الفانيلا ممكن ديروا كيس. Si vous avez le sucre vanille, vous pouvez ajouter un sachet. Pour moi, je vais laisser comme ça pour le moment. Et voilà, on passe à l'étape suivante. Pour les 2 autres pommes, je les ai épluchées, je les ai vidées, je les ai découpées en cubes. Et maintenant, on va les caraméliser avec la cannelle, le beurre et le sucre. بالنسبة للتفاحتين اللي بقاو لي، نقيتهم ونزعت لهم الزريعة تاعهم، قطعتهم إلى مكعبات، والآن غادي نقوموا بوضعهم في المقلاة باش نقليو يعني pour les caraméliser. بسم الله. عندي هنا عود القرفة كما قلت لكم، ممكن تعوضوه بالقرفة مطحونة. عندي عود صغير فقط باش يعطينا البنة تاع القرفة. وهنايا الملعقة تاع الزبدة. Donc j'ai mis une cuillère à soupe de beurre et je vais ajouter le sucre.
اضفت هنا السكر وغادي نقليهم جيدا حتى يتحمروا لنا. Donc je vais remuer jusqu'à ce que ça devient ça donne la couleur du caramel. Et comme vous voyez maintenant, les pommes sont caramélisées. Donc j'éteins le feu et je vais les mettre dans un bol pour décorer mon dessert. Et كما راكم تشوفوا هنا وصلنا النتيجة اللي كنا يعني نحوسوا عليها. التفاح تاعنا راه مكرمل. الآن غادي نوضعه في إناء ونبداو في تشكيل الحلوى التحلية تاعنا. Donc on va passer au montage de notre dessert. والآن نمر لتحضير البسكوت اللوتوس. غادي ناخذ حبات نوضعهم في كيس ونهرسهم كما نقولوا. Donc là je vais prendre quelques biscuits que je vais concasser pour faire la base de mon dessert. Donc je vais prendre quelques-unes, à peu près 7 ou 8. On va voir. Vous pouvez utiliser juste un rouleau. Moi je vais utiliser ça. والآن بعد ما هرستهم كما راكم تشوفوا الآن نوضعهم في إناء. Donc je vais mettre mes biscuits concassés dans un bol. Bon, la première des choses, je vais mettre une petite quantité dans un ramequin ou un petit bol. Donc je mets 2 cuillères dans la base. إذا هنايا كما راكم تشوفوا غادي نوضع ملعقتين من البسكوت المهرمش ونوضع فوقه الكريمه اللي حضرناها بالمايزينا. Donc comme vous voyez ici, j'ai mis les biscuits et je vais mettre par-dessus la crème. Je vais les mettre dans le frigo et je vais les laisser refroidir pour une demi-heure. غادي نوضعهم في الثلاجة لمدة نصف ساعة ونرجع معكم. والآن نمروا لتزيين الحلوى التحلية تاعنا. Donc on va passer à la touche finale. La première des choses, je vais prendre du caramel, la sauce caramel que je vais mettre sur la surface. Donc comme vous voyez, là j'ai une couche de caramel. Maintenant, je vais mettre quelques pommes caramélisées sur la surface. Ici, j'ai le choix entre un bâtonnet de cannelle ou bien un biscuit lotus. Donc, pour une, je vais mettre un biscuit lotus. Je vais piquer ici. Et voilà, comme vous voyez, notre dessert est déjà prêt. والآن كما راكم تشوفوا وصلنا للنهاية تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم. إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم ولا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناة تاعي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. Donc voilà, comme vous voyez, notre dessert de pommes et biscuits lotus est déjà finalisé. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tous les abonnés. Et à la prochaine. في رعاية الله وحفظه.